हाय माय डियर फ्रेंड्स प्रीवियस क्लास रे में आमे देखिथिले बेसिन बे एगुरा सब देखिथिले माने एगुरा को कौन केमती कहते एबे आमे देखिबा एगुरा सब कोठी अछि आ सबुठु बड़ कोटा छोट कोटा ओवरऑल हमहु टिके वर्ल्ड विषय रे नॉलेज आसी जिवो आ परठु हम पढिया इंडियन ज्योग्राफी। ठीक अछि प्रथम देखिबा कंट्री कंट्री रे हम जेटा प्रीवियस क्लास रे अथिला जे जो न देखछन से देखिदे। प्रथम है रशिया मैंने एरिया वाइज बिगेस्ट कंट्री कंट्री रशिया। एरिया वाइज स्मॉलेस्ट कंट्री है वाटिकन सिटी ये मैप तुम कहते मैपटा आनले तुम जापर कौटा कौन अच्छी यहाँ जमी गोटे आज जमी जाए किणिक आटा देखिए आनालिटिकल पढ़ले तुम क्लासटा पूरा मस्त लगे। सबुठ बिगेस्ट सिटी है यहाँ सॉरी सबुठ बिगेस्ट कंट्री है यहाँ और सब स्मॉलेस्ट कंट्री है ये वाटिकन सिटी। इटाली देखुच तो इटाली भितर से अच्छे वाटिकन सिटी। आउ गोटे कथा कहीदे इटाली भितर आउ गोटे कंट्री अच्छी सन मारिनो से इटाली भितर अच्छी। इटाली गोटे एम देश जहाँ भितर दीटा कंट्री अच्छी यहाँ गोटे क्वेश्चन मन रखिथ। एबे देखिए पॉपुलेशन वाइज बिगेस्ट कोटा पॉपुलेशन वाइज सब लार्जेस्ट कोटा से चाइना यहाँ समझ जानते हैं। पॉपुलेशन वाइज सेकंड लार्जेस्ट है इंडिया थर्ड है इंडोनेशिया। यहाँ देखिले जापर कौटी इंडोनेशिया अच्छे इंडोनेशिया यहाँ इंडोनेशिया ये मुस्लिम कंट्री ये सबुठ माने थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन अच्छा इंडोनेशिया। फोर्थ है ब्राजिल नुह ये पाकिस्तान आसुची ब्राजिल थिला ये पाकिस्तान आसुची। इंडिया का नेबर कंट्री एटा तो जानी देखो तो फिफ्थ आसला ब्राजिल। ब्राजिलटा यहाँ ठीक अच्छे। ये देखा यहाँ पॉपुलेशन वाइज सबुठ बड़ पॉपुलेशन वाइज सब छोट कोटा पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट ओब्वियसली हम वाटिकन सिटी माने देखिए पॉपुलेशन ए देखिए वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर कहले नाइल रिवर। आदि वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम देखा से द आमाजन नाइल रिवर विषय मुझे कहीदे तापर आमाजन विषय कह। नाइल रिवर ऑरिजिन मतलब यहाँ आफ्रिकार सबुठ एटा लॉन्गेस्ट रिवर नाइल एटा केमती बाहर ये देख ये गोटे जगटा अच्छी केनिया लगी से जगटा से लेकटा कहती लेक विक्टोरिया एमती एठू एमती बाहर एमती जाए सीधा तापर एठू इथियोपिया गोटे जगटा है सेटा कहते से लेक है लेक टाना सेटा मु गोटे एमती आसी गोटे खातुर मिसिकी सेटा पड़ी एठी मेडिटेरियन सी रे पड़ी एमती आसिकी एम जाकि मेडिटेरियन सी रे पड़ी देख खातुर में दुटा मिसिकी मेडिटेरियन सी रे पड़ी। तले ये जो आर मार्क देखो जो रेड रे सेटा है विक्टोरिया लेक विक्टोरिया आउ टिके ऊपर देख सेठी जो देखो जो रेड मार्कटा सेटा लेक टाना से एटू लेक विक्टोरिया बाहर व्हाइट नाइल और लेक टाना बाहर ब्लू नाइल से जाकि खार्तूम मिसी खार्तूमटा कौटी जो ब्लैक रो जो मार्कटा देखा से खार्तूम मिसला से जाकि मेडिटेरियन सी रे सीधा जाए पड़ी ओडिया कहते नील नदी ये जो लेक विक्टोरिया जो बाहर से कहते व्हाइट नील
ହ୍ୱାଇଟ୍ ନିଳ କେମିତି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଭିକ୍ଟୋରିଆ। କେମିତି ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କୁଇନ୍ ଭିକ୍ଟୋରିଆର ଫଟୋ ଦିଆଗଲା। କୁଇନ୍ ଭିକ୍ଟୋରିଆ କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁମାନେ ଗୋରା ସେମାନେ ହେଲେ କୁଇନ୍। ଗୋରାରୁ କ'ଣ ବାହାରିଲା? ହ୍ୱାଇଟ୍ ନାଇଲ୍। ଆଉ ଲେକ୍ ଟାର୍ଣ୍ଣରୁ କ'ଣ ବାହାରିଛି? ବ୍ଲୁ ନାଇଲ୍। କେମିତି ମନେ ରଖିବ? ଟାର୍ଣ୍ଣେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ, ସେ ସବୁବେଳେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ପସନ୍ଦ କରେ, ଫେଭରେଟ୍ କଲର୍ ତାର ହେଲା ବ୍ଲୁ। ଟାର୍ଣ୍ଣେ ଏଟା ବ୍ଲୁ। ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ନାଇଲ୍ଟା କେଉଁଠି ବାହାରିଛି ନା ଭିକ୍ଟୋରିଆ। ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମାନେ ଗୋରା ମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ନାଇଲ୍ଟା ହେଲା ଭିକ୍ଟୋରିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆକୁ ଏମିତି ଟ୍ରିକ୍ରେ ମନେ ରଖିଲେ ସବୁ ମନେ ରହିଯିବ ଆରାମସେ। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ଦ ଆମାଜନଟା ଦ ଆମାଜନ ଏହା ଏକ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଭର ବାଇ ୱାଟର ଅଫ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ଏହାର ଅରିଜିନ୍ ମାଣ୍ଟାରୋ ରିଭର। ଏହା କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି? ଏହା ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଓସେନ୍ରେ ପଡ଼ିଛି। ଥାର୍ଡ଼ ରହିଲା ଏହାକୁ ଆଙ୍ଗଜି ରିଭର କହନ୍ତି। ଏହା ଏସିଆର ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ଓ ୱାର୍ଲଡର ଥାର୍ଡ଼ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର। ଏହା ଚାଇନାର ମିଡ଼ିଲ ଭାଗରୁ ବାହାରିଛି। ଏହାର ଅରିଜିନ୍ ୟାନଘାଇ। ଏହି ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ଏରୋ ଦେଖାଯାଉଛି ଏହା ହେଲା ୟାନଘାଇ। ଏଇ ସେପଟେ ଦେଖ ଯେଉଁ ରେଡ଼୍ ଏରୋ ହେଲା ଇଷ୍ଟ ଚାଇନା ସି। ୟାନଘାଇରୁ ବାହାରି ଇଷ୍ଟ ଚାଇନା ସିରେ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଦ ଆମାଜନ ଫରେଷ୍ଟ। ଏହା ୱାର୍ଲଡର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ। 2.2 ମିଲିୟନ ସ୍କୋୟାର ଏରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବିସ୍ତୃତ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ରାଜିଲ, ବୋଲିଭିଆ, କଲମ୍ବିଆ, ଇକ୍ୱାଡର, ଫ୍ରାନ୍ସ, ପେରୁ, ସୁରିନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଭେନେଜୁଏଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଏଥିରେ 350 ପ୍ରକାରର ମନୁଷ୍ୟ ବାସ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ଟେ ଅଛି। ଏହା 2019 ଜାନୁଆରୀରୁ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗି ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ୱାର୍ଲଡର ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ଏହା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଫ୍ରିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଫ୍ରିକାର କାମରୁନ, ଗାବନ, ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ୍ କଙ୍ଗୋ, ଇକ୍ୱାଟୋରିଆଲ ଗିନି ଏହିସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଏହାର ବିସ୍ତୃତ। ଏବେ ଦେଖିବା ୱାର୍ଲଡର ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ। ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ବୁକିଟ୍ ନାନାସ ଫରେଷ୍ଟ। ଏହା ମାଲେସିଆର କ୍ୱାଲାଲମ୍ପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା 25 ଏକର ଏରିଆରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଥିରେ ଘରୋଇ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଯଥା ମାଙ୍କଡ଼, ଝିଟିପିଟି, ପାଇଥନ, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା। ଏହାକୁ କେମିତି ମନେ ରଖିବା? ବୁକିଟ୍ ନାନା ଫାସୋ। ସେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ତା ଭାଇ କହୁଛି ନନା ମୋ ପାଇଁ ଏ ଫରେଷ୍ଟଟା ବୁକିଂ କରିଦେ, ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବି। ବୁକିଟ୍ ନାନା ଫାସୋ କେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ? ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟକୁ।